চাহ বাগিচাত ভূ সম্পত্তিক লৈ তীব্ৰ উত্তেজনা। মাৰ্ঘেৰিটা চাহ বাগিচা বস্তিলানাত উপস্থিত পুলিচ বাহিনী। চৰকাৰে চাহ বাগিচা শ্ৰমিকক মাটিৰ অধিকাৰ দিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে ঠিকেই, কিন্তু সেই মাটিৰ পট্টাক কেন্দ্ৰ কৰি এতিয়া একাংশ বাগিচাত সৃষ্টি হৈছে ঘোৰ সংঘাতৰ। মাৰ্ঘেৰিটা চাহ বাগিচাৰ বস্তি লাইনত মাটিৰ মালিকী স্বত্বক লৈ দুপক্ষৰ মাজত সৃষ্টি হোৱা তীব্ৰ উত্তেজনা সৃষ্টি কৰিছে। कि उसका घर में सरकारी तौर से कुछ पट्टा उट्टा है कि नहीं, ये रहा सामने वाला का पट्टा आप देख सकते हैं, और यहाँ पे जाके आप इसका क्वेरी भी कर सकते हैं कि इसका है कि नहीं। और सामने वाला का इसका घर पे ये 2 साल से रह रहा है। इस घर पे जब घुसने का टाइम, हम लोग का गांव का आदमी को कैसे पता है इस घर पे जब वो घुसा, पहले वो हिंदू है लेकिन वो आसपास का गांव आदमी को बुला के वो गिरजा करवाया, फिर हम लोग को हिंदू लोग को बुला के कुछ हम लोग यहाँ में आया बोल के कीर्तन करवाया, उसका बाद से जाके वो यहाँ पे रह रहा है। कुछ दिन पहले उसका बेटी का टीवी मारवा, जो कि ये लड़की है उसका बेटी का टीवी मारा, तो इसके लिए ये करीब 3 से 4 महीना, आपको जानते ही है कि टीबी होने से 3 से 4 महीने मेडिकल में रहता है, ये रहता रहा। फिर उसका बाद वहाँ से आके यहाँ पे रहता है। फिर उसका नाम में जब मट्टी पट्टा बन गया, हम लोग का बगान का जो एसीएमएस ऑफिस में, और वो जो एप्लीकेशन दिया उसमें लिखा हुआ है टेम्पररी हाउस बोल के, तो उसके लिए वो क्लब में भी रह सकता है। पहला बात है क्लब में उसमें लिखा हुआ है टेम्पररी हाउस, तो इसका घर पे क्यों रहेगा? किसी का घर छीन के टेम्पररी हम रहने नहीं सकेगा कभी, क्यों छीनेगा? उसका घर पे जब है उसको हम टेम्पररी कभी रहने नहीं सकेगा, वो तो क्यों रह रहा है। और उसके बाद दूसरा बात है, हम लोग का बगान का जो एसीएमएस बोल रहा है, जो हम लोग का बगान से अभी बगान का साहब हम लोग को बोला कि हम लोग इसमें कुछ जिम्मा नहीं है, अभी जो सरकार ले चुका है, अभी घर का सारा काम सरकार कर रहा है, तो हम नहीं करेगा साहब बोला। उसके बाद हम लोग का बगान का जो एसीएमएस होता है वो बोला कि जिसका नाम में पट्टा है घर पे वही रहेगा। और यहाँ पे 2 साल से वो पगला का जो मेन टेल था उसका इलाज ये लोग करवा रहा है, उसका खाना पीना ये लोग दे रहा है, उसका पहले कोई इसको नहीं देखता रहा। एक घर पहले गाय का गुहाल जैसे रहता रहा, अभी वो लोग आके खुद यहाँ पे लिप लाप के वो ठीक किया है, तो अभी उसको हम क्यों छीने, वो क्यों छीन रहे हैं उसको? अभी वैसे उनसे अगर ये लोग को छीन रहे तो इसको भी घर दो, और सामने वाला को जब 1 नंबर में पक्का का क्वार्टर दे रहे हैं तो फिर वहाँ पे क्यों नहीं जाना? পৰিস্থিতি চম্ভালিবলৈ মাৰ্ঘেৰিটা আৰক্ষী উপস্থিত হ'বলগীয়া হৈছে যদিও উত্তেজনা এতিয়াও মাৰ চোৱা নাই। চৰকাৰে দিয়া মাটি ম্যাদী পট্টাক লৈ এতিয়া মুকলি যুঁজত নামিছে দুই পক্ষ। ঘটনাৰ সূত্ৰপাত হৈছে চৰকাৰী শ্ৰমিকক প্ৰদান কৰা ভূমি পট্টাক কেন্দ্ৰ কৰি। বাগিচাখনৰ শ্ৰমিক লক্ষী চানিকা নামৰ মহিলাগৰাকীৰ অভিযোগ অনুসৰি চৰকাৰে তেওঁৰ পৰিয়ালৰ নামত যি ভূমি আৰু গৃহ আবণ্টন দিছে সেই গৃহটো এতিয়া অবৈধভাৱে দখল কৰিছে এচিঅ জাল নামৰ এজন লোকে। ইফালে অভিযোগ অস্বীকাৰ কৰিছে অভিযুক্ত এচিঅ জালে। এই বিবাদক কেন্দ্ৰ কৰি আছে বাগিচাখনত সৃষ্টি হোৱা এক ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ। খবৰ পাই মাৰ্ঘেৰিটা আৰক্ষী এটা দল ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয়। আৰক্ষীয়ে দুপক্ষক লৈ বিষয়টো মীমাংসা কৰিবলৈ চেষ্টা চলাই যদিও বিফল হয়। বৰ্তমানলৈ কোনো সমাধান নোলিওৱাত সমগ্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা চাহ বাগিচাতে এক চেপা উত্তেজনা বিৰাজ কৰিছে। এতিয়া প্ৰশ্ন হয়, চৰকাৰী পট্টা থকাৰ পিছতো কিয় এগৰাকী শ্ৰমিকে নিজৰ মাটি উঠাৰ বাবে হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে? প্ৰশাসনে এই বিবাদৰ স্থায়ী সমাধান কেনেকৈ কৰিব সেয়াই লক্ষণীয় হ'ব। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট এনি টাইমছ 24/7। ঘৰৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিলে কোম্পানীত এপ্লাই কৰিলে, আৰু কোম্পানীত এপ্লাই কৰাৰ পাছত কোম্পানীয়ে ছানবিন কৰিলে যে এইটো ঘৰটো হৈছে বুদ্ৰামৰ ঘৰ, আৰু এইটো জেগাটো হয় বস্তি লাইন, আৰু এইটো বুদ্ৰামৰ ঘৰ। তাৰ PF টকা অলৰেডি কোম্পানীত আছে, PF টকা অলৰেডি কোম্পানীত হৈ আছে, আৰু সেই মানুহজনৰ ঘৰটো ইয়াত বুদ্ৰামৰ ঘৰ হয়। কিন্তু কোম্পানীয়ে মেনেজমেণ্টে চাই চিতি কৰিছে যে সেইটো ঘৰটো মিচিং হৈ আছে, ঘৰটো বেণ্ড হৈ আছে, আৰু সেইটো তাত এটা মেইনটেইন থকা মানুহ ইয়াত আছে। চাই চিতি কোম্পানীয়ে চাইছে, আৰু চোৱাৰ পাছতে এচিঅ'ক কৈছে যে বুদ্ৰামৰ ঘৰত এচিঅ' তাতি থাকিব পাৰে, কিন্তু টেম্পৰাৰী হিচাপত থাকিব পাৰে, কিন্তু তাৰ মাজত আৰু এটা কথা আছে, তাৰ পৰিয়ালৰ লগতে অলপ বৰ্ডিং হ'ব লাগে, মিলামিলি হ'ব লাগে, যোগাযোগ থাকিব লাগে। যদি বা পৰিয়ালে যদি বা এগ্ৰী হয়, মানিব দিয়ে, থাকিব দিয়ে, তেতিয়া ইহঁতি থাকিব পাৰে, আৰু পৰিয়ালৰো কোনো আপত্তি নাই। আমি পৰিয়ালৰ লগত আমি কথা বাৰ্তা পাতিলোঁ, আৰু সেইটো কাৰণে এই পৰিয়ালটো আহিলে, কিন্তু এইটো পৰিয়ালটো গুচিয়ে গ'ল। আমি সেই বেছি দিন হোৱা নাই, আমাৰ 10-15 দিন হৈছে ঘৰটো, 20 দিন হৈছে পূৰা। আমি ইয়াত 20 দিন হৈছে ইয়াত আহি কিনি, আচলতে আমাৰ অহা ইয়াত 20 দিন হৈছে। আমাক আমি নিজে অহা নাই, আমাক কোম্পানীয়ে আমাক অপৰচুনিটি দিয়াৰ কাৰণে আমি ইয়াত আহিছোঁ। কোম্পানী এনেকুৱা দিছে যে পৰিয়ালৰ লগতে আপুনি কথা বাৰ্তা মিলাওক, পৰিয়ালে যদি এগ্ৰী যদি আছে তেতিয়াহ'লে আমাৰ কোনো দায়িত্ব আপত্তি নাই, আৰু সেইমতে আমি পৰিয়ালৰ লগতে কথা বাৰ্তা পাতিলোঁ, আৰু এতিয়া সোমাইছোঁ। কিন্তু এতিয়া থাৰ্ড পাৰ্টি সোমাই কিনি ইয়াত অলপ সোমাব খুজিছে।
ज्ञानदीप सीनियर सेकेंडरी स्कूल में कक्षा 11 के आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस स्ट्रीम के लिए एडमिशन शुरू हो चुका है। यहाँ छात्रों के लिए आधुनिक लैंग्वेज लैब, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब्स की सुविधा उपलब्ध है। सभी छात्र छात्राओं के लिए हॉस्टल फैसिलिटी उपलब्ध। बोरगोलाई से जागून तक विभिन्न रूटों के लिए बस सर्विस की सुविधा भी उपलब्ध है। सभी क्लासरूम्स और लैब्स में सीसीटीवी कवरेज की व्यवस्था है। HS फर्स्ट ईयर आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस के लिए एडमिशन प्रक्रिया जारी है। पता 1 नंबर लॉन्ग टॉन्ग तिरप गेट, लेखा पानी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8133961936। ज्ञानदीप सीनियर सेकेंडरी स्कूल, बेहतर शिक्षा और उज्जवल भविष्य की पहचान।